إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي الله تعالى فوق ولمن دونك بركة كنيني مسبالة في أكم بالصوابة من فتوني كتوني غني تبل جلنا ambe kishini nema chama nyini masabala fe akoke jono semantika jomi kada ikatime dam fembeka na nyo madanyo wantina dan tuguni node ya bal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashin kili allah ta'ala be seli kashinta ambe jumala bi kabeni sofaru kalo klitani wolon vlay alakira ka hijira samba kele kemenani binani ani saba nanzara san kalo konontona kile muga ani nani samba fla ani muga ani kele yananga do tafsir la mbe tashibla ke ni do kala sanga kramokem moni aljanaja karabi namadugo node ya sheikh wal imam umar jabi ma caman be ya mun ba don ina fo caman fana be ya mun ta nga kara cogo cogo ya to gome
hal ni ma to mai kabdon kadala ko almamindo ma kalanen kundo adona na kadina la si ka kila kadona ka mugo kalan ay rekumbo de don katima beka ka mugo kala ma di islamina aka kala ndon yara la ne bala ka mau kala yoro were fenana muti yi anaka radio emission ni télé émission sen ganyana ma yabbele jilen kara ala ko de kama kalan ki la doni ala ko la jogo dobe bebo do ala ni na yinu ambe ibeta machine folo mi yalla o ni sojey bi yele ki kumbe folo ale ba yere ke kalande ke karamo wati babi wolen karamo ira majigi mi mbe o de boyera kabino sana natara Côte d'Ivoire ni banaya soroyi be santambo sisa kadame la fobi farkolo ma lafiya ko sobe nana laban fatori la kun chaman kume jana jawro alhamdulillah jama min kumbe ala kraye kuma mi fa sallallahu alaihi wasallam nimma keme riwaya do la bi wolonfla riwaya wera la binani no soro la ka seli islam shuminka aw seli kala yi tauhidu maye aw sallamun fanaka ti dore bato ka faralaka kaw be seli min ke ushuka ala bo ke surna doni ko la sam jama min kumbe indi ni terem belbele ni foka dogoya mo nyakoro ka damne seli yoro la foka burdon circulation be nyaamina amba jigi o ma chama be soro jamani chala muni ala kadi oluyi duwawu min ke fureni an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ duwawu minɛlen ye seli min n'a kɛra k'an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'a ma suruna dɔɔni bi de bɛna k'a ka su fɔlɔ ye an yɛrɛ ka kuma na n'o tɛ n'i donna kaburu kɔnɔ su ko ni tilefɛ ko tɛ yen mɛ an ka kuma na bi y'a ka su fɔlɔ ye kaburu kɔnɔna na ɲininkali min bɛna k'a la jaabi cogo ɲuman ala k'o d'a ma ala k'a nɛn sabati ala k'a sen sabati a ye dɔɔni min lase ala ka diinɛ na ala k'o k'a ye sarakati jariya ye an b'a ɲini masaba ala fɛ a ye maa minnu kala ka can dɛ ka daminɛ san joli kabini a bɔra a ka dɔɔni ɲini na arabu jamana kan ka na mɔgɔ kalan daminɛ tuuba ani bamakɔ yan a ka kalandenw ka can dɛ o kalanden kelen o kelen b'a ka kalan kɛ diɲɛ na cɛkɔrɔba ni a ka pourcentage b'a baraji la nin fana ye dɔɔni nafa dɔ de ye an b'a ɲini ala fɛ o kuma minnu bɛ fɔ o wajulu minnu bɛ kɛ o kuranɛ min bɛ kala ala kana cɛkɔrɔba nin taɲa a baraji la ala ka baraji caman d'a ma a ye waati min kɛ bana nin na a mɛnna sɛgɛnna kosɛbɛ n'i yɛrɛ ko ale ma k'i lafiya i man kɛnɛ a bɛ dimi de a ka d'a ye waati bɛɛ a ka kutuba yɛlɛ hali n'o sɔrɔ aw t'a mankan mɛn ale kɔni bɛ kutuba fɔ ka d'a ka fɛn kanu kun b'a la n'o tɛ a kun sɛgɛnna kosɛbɛ o kanu min y'a bila a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka baraji d'a ma ala ka arijinɛ nɔgɔya ye ka dɔn ala ka ciden ka suruna dɔnni na sallallahu alaihi wasallam ala k'an yɛrɛ bɛɛ ɲa an bɛ bɔ diɲɛ na don min o ka kɛ ala nisɔndiya don ɲan kɔrɔ an ka kuma laban ala ka hinɛ an na k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi bi aziz an bɛ suratul araf aya 32 an bɛna wuli o la aya 32 Allah ta'ala ka kuma kan do ka ɲɛsin alakira sallallahu alaihi wasallam ako qul muhammadu afɔ man harrama zinata allah jondi ala ka masiru haramiya allati masiri min akhraja li ibadi ala ye masiri min nabɔ ka di a ka jɔnw ma an y'a f'i ɲɛna ko waati min ni arabuw kun bɛ alikaba munumunu o farilankolon cɛw kun b'a munumunu tile fɛ musow b'a munumunu su fɛ musow ka munumunu ni waati o b'a fɔ ko ayiwa n farikolo lankolon de b'a ka alikaba munumunu n yɛrɛ lajɛli ma daga maa si yɔrɔ min dara kɛnɛ kan a lajɛli ma daga o ye dɛ ale yɛrɛ kɛtɔ la ka alikaba munumunu a bɛ nin kuma de fɔ parce que n'u kun bɔra u ka yɔrɔ la ka na o dalen b'a la o ye fini min sɔrɔ ni haramu kelen t'a la u b'o de du kana ka alikaba munumunu n'a ye ka sɔrɔ silamɛw tɛ mɛ o bɛɛ la haramu y'u yɔrɔ ma janya ka bɔ a la n'u ma fini sɔrɔ mun ye halala ye u bɛ makanka dɔ ka fini singa ka alikaba munumunu n'a ye
numa magan ka fene ka fini soro ulangolon tan filabe al kaba munumunu parce que islamew te kafiru do hakiliti islamew kele ka al kaba munumunu damna o betta fe flamin siri ka kelen da o kana namba fo ko namun fini an islamew baka dominin do ke ulu nyugunala o commencera o islamew la gushi ku saboti ala ko ala karama sallallahu alaihi wasallam kumani nunu yede قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي جوندي على كم مسرني حرمية مسرميني على يوبواك جوني على يم مسرمين ذاك جون خذوا زينتكم عند كل مسجد جاك أنك لورا يرمي سترة أدوني جومي كلاكو سبوتي مسوفن كلين كا أيرس سترة كا لورا داتكو مسو كلين كو فكوكي كو جوندي بي نبي فريا كو حرمية kasoro masiri tigi yɛrɛ ma haramiya n'o ye ala ye parce que kungo belebele de mɔgɔw ja gafare ni yɔrɔ la dɛ ala ma fɛn fɛn haramiya i kana fɔ ko haramu ala ye fɛn fɛn daga kana fɔ mɔgɔw ma ko ye haramu ye a bɛ se ka kɛ a man di ye mais mun bɛ ka kɛ kana haramiya dɛ a bɛ se ka kɛ a ka di ye mais i kana daga ka sɔrɔ a haramiyalen don diinɛ tɛ i ta ye a bɔra ala de fɛ yen haramu ala tilar'o la halala ala tilar'o la kaba ni fɛn minnu bɛ yen n'o dagalen don a fininama dumininama ala ko jɔn de ye nin haramiya ale ye nin mun bɔ ka d'a ka jɔnw ma wa tɔjibati mina rizik ani balo cogo ɲuman n'o ye fɛn ɲumanw ye ala ye garijɛgɛ min di a ka danfɛnw ma jɔn de b'a fɔ ma ko ye harami ye bagan kafiru waati la ni bagan min y'u diya u b'a fɔ ko ayi nin kɔlayɛlɛ haramiyalen don dɔ fana sogo an tɛ nin dɔ bɛ u b'o haramiya musow kan mɛ cɛw de bɛ se k'a dun a kɛlen bɛ i n'a fɔ tana hali ni ma kɛ nin waati la magan an fana fɛ yan bi tana dɔ bɛ yen minnu b'a yira an tana ye jɛgɛ kalite dɔ ye an tana ye ba kunkolo ye an tana ye ayiwa saga se ye an tagana ye ayiwa misi yɔrɔ a bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ ala ye fɛn min daga dalu t'i bolo k'i b'o haramiya tana ko nin i b'o bila kɛrɛfɛ silamɛ tana ye ala ye fɛn min haramiya de lɛ sogo ye an tana ye wulu sogo ye an tana ye waralaka fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔ ye o bɛ y'an tana ye a fɔra an kana maga fɛn o fɛn na silamɛ tana ye o de ye nka fɛn dɔ bɛ yen a ma haramiya a man di ye o tuma na e b'a to yen mɛ a dunbaw kana fɔ i bɛ fɛn fɔ a ma o de ye ala ye fini min di a ka jɔnw ma a n'a ye dumuni ɲuman min di wa tɔjibati mina rizik o dumuni ɲuman ninnu ko jɔn b'a fɔ olu ma ko ye harami قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أفوكوني مغودي تاي ما منو بي نو دار على لا جين ينما ينغونو ولودي تادو على يا كرنكرا ولودي جينا والي كياما كرنكرا نمبو ولودي هالي كياما ولودي باد فن بيني على يو حرميا أنكن جينا يا سوغدون زالا إما يكفوكو دو دغالندو أرجينا كونو hadisa dɔ yɛrɛ bɛ Tirmizi kɔnɔ dɔɔnikɛla fan caman bɛ mun k'a man kɛnɛ ko arijinɛ bagan ye an ka diɲɛ saga ni baw de ye o kelen de bɛ taa kɛ arijinɛ baganw ye munna o bagan sogo minnu filɛ olu de fana ka maga olu de fana ka di ka tɛmɛ an ka bagan sogo wɛrɛw fana kan fɔ n'a kɛra kɔnɔlakaw ye bagan sogo dɔ bɛ yen olu ye kɔnɔw ye olu sogo kɔni ka di ka tɛmɛ saga ani ba kan saga ni ba fana ka di ni misi ani ɲaamɛ ye o tuma na Alahu Taala kɔni fɛn minnu bɛ yen n'olu dagalen don jɔn bɛ fariya k'o fɛn masina haramiya ala y'o mun bɔ ale ka jɔn ye ko jɔn b'o haramiya o tuma na maa minnu limanara ala la khalisatan yawma alqiyama ka dagalen b'olu ye diɲɛ na wa hali kiyama olu kelen t'a dɔn kadhalika nufassilu al-ayat ala kɔni cogo de la k'a b'a ka ayaw faranfasiya liqawmin mantonye ala ka jɔnye ya'lamuna minnu b'a dɔn ala bɛ kuma hakilimaw de fɛ o n'o tɛ mun hakili gerennen don ala kan tɛ ma mɛ ala bɛ to k'a fɔ ko maa minnu bɛ taasi maa minnu b'u yɛrɛ miiri maa minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ waaju parce que o bɛɛ ye hakili ka baara de ala ko nin bɛ fɔ jɔn ye liqawmin ya'lamun maaw ye maa minnu b'a dɔn kafiri t'a dɔn hali ni sijɛ don maa min y'a dɔn o tigi de ye silamɛ ye parce que i tɛ se ka ala dɔn ka tila ka ban ala la n'i banto ala la halisa i ma ala dɔn o de kama ala ko a b'a walanwala k'a faranfasiya maa ye maa min bɛ yen ko b'a dɔn
قل ألك على كرم كوكرا صلى الله عليه وسلم شيء كما سباني دوني قرآن كنا على بني فوال كراي أفوي إنما حرم ربي الفواحش أو كدونتي على أي فمن حرميا إنما عليه عادة الحصر والقصر كما بندقمو أو يفن من ديتاي على من يشيفوي على يفمن حرميا كاكاو كلمجو إنما حرم ربي الفواحش فمو فين كجوي كلا يب حرميا الفواحش جمع فاحشة دونغلا فانشامان باكي جنيادي ميا أكرا جنيا يري فين فين بمغسما كاكي جنياكا والما على سوسو باراوير فين بيا بيبي دوني كنا الفواحش وفين جوغو فين بي كلا يب حرميا ما ظهر منها من دار كنكا وما بطن ani mun dogolin doni dunge do yaira ibe mine jene ala wati mi yada kene kan chaman fana tay krefendei chaman tay krefemerui chaman tay message chaman tay kuma kan hali tige do nyogombolo sharia la ni bebe jati jene yade ala kran fa sallallahu alaihi wasallam ako bolo bi jene yakede ko bolo ka jene yayi tige di nyoma di cheni musoki tige di nyoma ala kran ko ta alayhi salatu wasalam nye fana be jeneya ke nye ka fenna jemu yi haramiyama wali che ka wali muso la jeni damu la jeli wali muso ka wali che la jeni damu la jeli sharia la ni fana jeneya bi akuma kana mabi afleli bi atige don bululla fana bi ni shitebe o mun do wara o bise ka koyi mun kara kene kan jara ki o yenna sera jeneya erema oye ni tafsiri reddan jeneyama note ko kujugu bebe do akonnan otuma ala yefemi haramiya aw tatere ala yefemi haramiya al fawahisha o yibaju barajugu yi ma zahara minha wa ma batan mun dara kene ka ala ani mun dogulenu wal ithma ani jurmunako fam fembe nini ala tanai ala ko aye nin toyo keli o jurmundi jurmu yo deyo ma rebi dogo ka fenke kuma dola ala kote ala bara kelengele me ina fo saraka dugo ba boba ngonso lum me bi ma ye ki dugo bara o barala ere ba don ko bara nyumante o di bla dugo lila ala kama ebe jena gela belene mo ko ko sojula wati bew shudi bila ita belene ebe misri se la belene shudi bila ngani belene ki jogi kle ko putu ere ba do eti nyumande lay note nyumangelaw oluti dugo ibe tama kuran yele na kana misiri la ite dugo iti same hal nim mogo ya do kibe kana misiri la dugo litala me bara jugo ibado akeba be bi dugo de parce que reba do ko nyumante jena gela bi dugo di glomina bi dugo di subieta la bi dugo di ashita da keneka fo mun jafar yara ala la ko ci na tale be barni mununya ka kare ko nawla enyata adala yele onawa ni yele njema banu no me ga dala ngube yele blenu nuni uruju de kala ere ba do ko nyuma mege note mo gobe yele ka yele mingoro ye jema mbani ni nga jema mbati bladala parce que munu be fe ka do ti fe o kayi hal ni barmani ya bladala ni kile on do na bi kan ardai nga che ga dala yele ni kelema go mi kle boro jufe te ni ndugo e kana ni ambulu ble wal mawruji ante ni fede otomana idon tola mo ti ni ambulu mi o de be bladala parce que te nyumana c'est pour cela avec eta ata misiri ko na fambe jelente ni bal kaba ko mununa ngodugo be klay ni na made ni mamontru la jeita do ko dugo klalelu avec yene be klefela de la ko jugo gala de be dugo notal kaba munun gala ti dugo to wafu kala ti dugo sofan marwa ke bati dugo mami be selila misiri la fanate dugo meni ay belene ne be dibila wati be edi be ki nyori ki tama halisi mangan kana bo ay zona jek zombe do mo ka sokono wati min dugo litede
ba ye koko sanfɛ ye ko jakuma wara hali na bɛ jigi n ka bi mɔlɔnti de ka jigi dɔɔni mankan kana bɔ n'o tɛ ni bi tɛ zon kun tɛ yen o de kama dɔɔnikɛlaw tɛ bi zon kɛ zon ye bi ta ninnu ye bingalikɛlaw de sariya la zon ani bingalikɛla kelen tɛ dɛ ayi hali u ka kiiri tɛ kelen ye caman bɛ yen bi bingalikɛla don sonyɛlikɛla tɛ parce que a dɔw bɛ n'i ka da kari ka marifa jɔ i disi la i b'a bɔ o tɛ zon ye tuguni o ye bingalikɛla de o tɛ zon bɛ taama dibe de la ka tila ka kokobolo de ta ka jigi k'i ɲɔɔri hali a jigitɔ la mɔgɔ kana mankan mɛn a tɛ ɲuman na o de y'a bila dogoli la tan o de kama ko fɛn o fɛn bɛ dogo ka caya a bɛɛ ye ala sɔsɔ ye wal isma ani jurumunako wal baghiya ani ka yadantiya kɛ adamaden mana fa i bɛ yaada o de la innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna adamaden bɛ dansago ka yaada ka jama ka kafa waati jumɛn n'a y'a yɛrɛ ye k'a bannayara a kariyara mɔgɔw bolo fɛn kɔ karisa yaadalen don a caman na ni pilasitigi tɛ pilasiden dɔ tigi pilasitigi dɔ den don walima waritigi don walima waritigi den dɔ don n'o tɛ mun bɛ fantan bila yɛrɛ bonya na k'i yɛrɛ mago sa diɲɛ na kiyama fana mago salen e ma ye kiyama alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko maa saba bɛ yen ala t'o lajɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye o kɔrɔ olu tigilama tɛ hɛrɛ sɔrɔ o maa saba fɔtɔ la a fɔ yɔrɔw ka ca mɛ nin yɔrɔ la a fɔtɔ la alakira ko kan ni fantan yɛrɛ bonyanti maa min bɛ yen dɛrɛmɛ kelen t'i kun i bɛ tila k'i yɛrɛ bonya waritigi ka yɛrɛ bonya o bɛ faamu dɔɔni a ka wari y'a bila yɛrɛ bonya na pilasitigi ka yɛrɛ bonya o bɛ faamu dɔɔni a bɛ pilasi min na o y'a bila yɛrɛ bonya na mali e ka surafana t'i bolo e fana k'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ ta tiɲɛ diɲɛ na ka tila k'i yɛrɛ mago sa kiyama o de ye bagiyu ye wal bagiya ani ka dantɛmɛ ka yaada ko ala ye nin fɛnɛ haramiya an kan janto a la dɛ bi ghayri alhaqa n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye parce que silamɛ ka yaada kafiri ni san cɛ o tɛ haramiya dɛ i ka n'i mɔsɔn kafiri kɔrɔ i b'a yira kafiri la k'i ye cɛ de a bɛ ten de o maa min bɛ yen a bɛ fɛ k'e yɛrɛ neutraliser e tilara k'i yɛrɛ k'e ko nɛnɛ karilen bɛ maa min na o ɲɛ tɛ bɔ e la o mɛ n'i y'a yira a la ni saya t'a ma i tolitɔ don a bɛ siran i ɲɛ a bɛ siran i ɲɛ dɛ o b'a yira k'a fɔ bi ghayri alhaqi bɛ don yen ni a b'i ni silamɛ cɛ kana waso kana yaada n'a b'i ni kafiri cɛ yɛrɛmajigi ma ɲi silamɛ la ani kafiri ka rencontre la n'i y'a kɛ dawa ye walasa i ka se k'a sɔrɔ o fana bɛ bɛn baasi t'o la mɛ k'a kɛ ni siran ye o tɛ bɛn dɛ i b'a yira a la k'i fana ye mɔgɔ ye silamɛ ye silamɛya tɛ jitɔya diinɛ ye ala ko nin fana haramuyalen don wa an tushriku billah aw ka dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan k'o fana haramuyalen don ma lam yunazzil bihi sultana dallu ma jigi fɛn min na nin ye ka kuma dilan dɛ n'o tɛ ala filankafoya baara si tɛ yen ko dallu dɔ b'i bolo a la dallu tɛ yen ala ta'ala ko a ka dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan prétexte dɔ ka sɔrɔ e bolo ala n'i y'a ye ne ye nin kɛ n ye nin de ye walima n kun t'a dɔn de ye ala ko a kana filankafoya nɔnɔya si kɛ dallu ma jigi ka autorisation di aw ma mun baara la k'aw kana o kɛ dɛ o fana haramuyalen kojugu fɛn fɛn ni adamaden b'a kɛ a bɛɛ bɛ se ka négocier fo filankafoya a y'aw sen bɔ a la dɛ a fitinin n'a kumaba a dogolen n'a bangelen a bɛɛ tɔgɔ de ko filankafoya i y'a kɛ i tigɛ la o i y'a fɔ i da la o i y'a dusukun nasiri o filankafoya ye tilafɔla de ye silamɛ man kan tɛ ka gɛrɛ a la fiyewu wa ala ko k'a bɛ yafa jurumu bɛɛ ma fo ni maa min ye dɔwɛrɛ bato ka fara ale ala kan ala tɛ yafa i ma dɛ i ka sa ka sɔrɔ i bɛ ka ala sɔsɔ dɔ kɛ o da ka di i la ka tɛmɛ ka sa k'i bolo fila nɔrɔgɔlen to filankafoya la o kɔrɔ tɛ i ka ala sɔsɔ dɛ ayi nka ni jurumu yeri tɔgɔ la sini o jurumu kana kɛ filankafoya ye parce que ala ta'ala ko k'a tɛ yafa kɛbaa ma wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana a kana foyi de bato ka fara ala kan dallu ma di aw ma baara min na wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun aw ka fɛn fɔ ala kan aw ti fɛn min dɔn ko nin fana ka jugu sa koyi adamaden ja ka fariya k'a fɔ ko ala yɛrɛ ye nin fɔ ka sɔrɔ a tɛ yɔrɔ si walima a y'a jɔ an ka dɔnmaya ka kuma kan ca ala ma nin fɔ mɔgɔ si ka sɔrɔ e t'ale tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn sabe te o kunfin fɛnɛ mana jama a ja bɛɛ fariya ala ko la sa koyi
no te ta don e kan gi take ka karamogo lamed ni kuma cere kuna e be recherche me ka fo karamogo ma ya jo anga dome ni ya were ka kuma ya la man fo mashi o kera jamani ya dadi ala ma fo e ka prévu jumay ado la fene ni kuma jeru la o ba fo ko ala yere kota aita qur'ane da ila bi ala mi yere bakani fo hala to go sebeni ya tab ada kama anga société barama no ne ba fo e ka chaye hala nga jamala je yoro kuma be di munuma no li yanga la dala tigu chamani nube kuma la seke ku jantu yere la de ado la nu ye kuma damene kuma be jew bulo ka nyaga were ba fo ko ala yere kota qur'ane kono galonte de karamo yere flekene ka fana kara ale ka kuranɛ jigine n'o tɛ ala ka kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ ala ka kuranɛ a t'a kɔnɔ mɛ n'i wulila k'i b'o corriger ale min y'a fɔ maaw tɛ fɛn fɔ ale ma e min kumana mɔgɔ bɛ jigin e de la bɛɛ bɛ jigin e de la k'i bɛ fɛ k'i ka dɔnni de yɛrɛ sa n'o tɛ a ma kuma jugu fɔ hali n'a tɛ kuranɛ kɔnɔ i t'a ni ala to ɲɔgɔn na i m'a ye bon o bɛ to yen ten minnu bɛ kɛnɛ kan a bɛ k'u ɲɛna ko nin ye mun fɔ sa ko tiɲɛ don a bɛ kuranɛ na ka sɔrɔ a tɛ walma dola yɛrɛ a b'a fɔ ko ala kira kotanta ala kira yɛrɛ kotanta sallallahu alaihi wasallam muru bɛ kɛnɛ kan dɛ n'o y'a sɔrɔ nkalon don ala kira yɛrɛ de ye nin fɔ ka sɔrɔ hali hadisa dɔyifu walima hadisa mawdu a sɛbɛnnin t'a kɔnɔ ko ala kira koti sallallahu alaihi wasallam ni ala kota n'o de ka di ye kira kota n'o de ka di ye n balimakɛ kalan n'i kalanna dɔrɔn i b'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na mɛ n'i tɛ kɛ ni jagɛlɛya ye ka kuma fɔ ala ma mun ti tiɲɛ ye ibe doni ngono de wan taqulu ala allahi ma la ta'lamun aw ka fen fo alaka aw ti fen min don ko fen mun haramiyara ni kira ko lasi ko ni fene bala parce que ni fene jurumu na bilibili do yi wa li kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la ولكل أمة أجل ألكم منتم بي كبنا كواتيدو بني كواتيدو ebe presse doka sayala naka wati masayatisa kadi do fana ka shijan soro alay wati min fo no sera be tawa ni aya ni jigi sobiya bala ni mamunu bana alala o ka jafariya tarase fo gata fo ala ka cide ma sallallahu alaihi wasallam e ko nan ma son ko ala ko la jaba do be ka bo bere changuna ita fo ala isa kala jaba mi maralen babulo ko teliya ko la samati ala kala jaba teliya parce que ala ko danayateu ote mo fen ba ala don wallahi e be shi ala deli de la ala ki kishi la jaba ma ita ala wele kala ki la jaba ita ala wele mare bisala kala jaba ko mo don wala kira dona doka kata banabato fo sallallahu alaihi wasallam banabato re dale me glanka keleme komi mogoti afasa ko jugo afasalin do ka bampe briefing bala ala kira dona ko banabato be mi ko ni ndo kabini kira ya don ni mbaka ire la jaba bana ye chiye me bana ki dunta kira ya nyini ga sallallahu alaihi wasallam akoy baga do do yi ka bana ni kono akwa ke baga mun do wudo kali ba fo ko alay kangal la jaba min dane ka kiyama wala jaba tiliye ko dane kan jina ya ala kraw ki kanu fo de ko mo sala kan la jaba korode ajena ma fra kiyama la makay tisi iba fo de rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ala nso nyuma na jina ikan so nyuma na kiyama wala ikan kishi kabo tasuma yɛrɛ lajaba ma duwawu de kɛ ala k'i kisi mɛ kana fɔ ala ka kiyama lajaba da i ka ya mɛ a kun t'a dɔn o de y'a bila duwawu na ale yɛrɛ bolo nin duwawu de ye hɛrɛ ye ka sɔrɔ balawu don a fɔ dɔrɔn ala k'i kisi diɲɛ lajaba i ti s'a kɔrɔ kiyama lajaba i ti s'a kɔrɔ i ti s'a si kɔrɔ bon ninnu t'a dɔn o de kama o peresera ala kira ala wele k'a k'an lajabati ala ko ala ka ciden ma kan'i ta ni ninnu ka kuma ye dɛ ولكل أمة أجل من توم به كبني كواتي دو فإذا جاء أجلهم كن من كواتي سيرة والمنو كواتي سيرة لا يستأخرون ساعة كو
a te retarder ni sangani o sanga de kara eri en fayambi a te retarder ni sangani wala yastaqdimun a te devancer fene kan blanyeke ni eri keli akala mai na folla jaba kan kam mu'min gushi halaki kan ga jigi yoram a te retarder bon o halaki fene wati min fora kati kon a wati fene ye bayra ni halaki fen fen mo wasoro ka beni wati mi ala yo wati de boloda ala klalen do ka bara bela pe klalen no fen bela ni me nunu soro ni wati ni meken wati ni meken wati ni toro bu soro ni toro tu soro ni me wulita ni meketa ko bele jelin klalen no ka ba ala fe mais kuma dolan la jaba do be nyeshi aw ma unyetala aw kala wele be la jaba ni devier ka bo awka kada ko tewu ko foyti balaw bo mo ka ni do woni sarakatiti akalama ko mi sayidina yunus ni na wakaw la jaba kun jigina kam mantonka ibn abbas ba fo chogoni ko fo u kungolo ye la jaba kala ya santi kabnu somina sangolo ke chugo yele mara cekorobaw musokorobaw demsenu hali bagaw a bɛɛ bɔra ka t'i jɔ kɛnɛba dɔ kan k'ala deli daminɛ ala an jota la dɛ ala y'i kana lajaba dɛ ala an jota la o y'a sɔrɔ seyidina yunusu yɛrɛ bɔra ale y'i kɛ ba kan lajaba bɛ fɛ ka na a ka mɔgɔw la mɛ k'u nana ala wele ka dama kasi kɛ ala y'u hinɛ minɛ ka lajaba wuli ka bɔ kan a ye lajaba wuli ibn abbas ka kuma dɔ bɛ yen a ka duwawu dɔ don ko ala n'o sɔrɔ ye ne dilan kan dan kan kɛ mɔgɔ kunnango ye n b'a ɲini fɛ kan kɛ maa kunnandi allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktubuni sa'ida ala n'o sɔrɔ ne kunnan ka bɔ i bolo parce que ne ɲɛ tɛ i ka gafe b'a la lahul mahfuz ɲɛ t'a la n'o sɔrɔ ne bɛ maa kunnango n fɛ ala i ka hinana i kan fara kunnandiw kan kan fara a kan o b'a yira k'a fɔ lajaba a bɛɛ lajɛlen ayiwa programmelen bɛ ala bolo mun kan ka mun gosi n'o ka waati sera ka bɛn yɔrɔ min ma lajaba b'olu gosi ninnu bɛ presse fu de la u tɛ taa ka lajaba da o aw tɛ lajaba da lajaba fana tɛ aw da a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye k'aw to ala sɔsɔ kɔni na a ye sigi a kan dɛ lajaba bɛ hali a waati man jan ko n'a nana a tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni ɛri kelen a tɛ kɔn a waati fana ye ni o ɛri kelen ye يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني adam ala yambonya nyafina ngoni ngachan surani ngono ala ga sinka unta on togomati roni bunya isabu adama diun ayaw klo ma jode am fa adama diun o yi ondi ayambonya dam fewni nyonche adama diun imma yatiyannakum rusulun ko kirado bina awma wal makiraw bina awma imma doni dunge do ya bo nyona kala silede inma wala imma be ke sharti do ya ke jasmundi imma abekedi imma yatiyannakum rusulun minkum ko nga cidum bina awma nga kirew bina awma siga shitala yaqussuna alaykum ayati ali alaka ayaw ko kirew bina ko ka bela jelena kale awyi kirew bina de madama on nana dugukolo sanfɛ kaba aw tɛ to aw yɛrɛ ye ten ko kuma tɛ fɔ aw ye kiraw bɛ na wa bɛ na ale ala ka kumakan de ɲɛfɔ aw ye famani taqa ni maa min siranna ala ɲɛ kuma nin mɛnlen kɔ wa aslaha ka tila ka baara ɲuman kɛ kuma nin mɛnlen kɔ fala khawfun alayhim ko siran si t'o tigi ka diɲɛ na kiyama wala hum yahzanun waatigilamaw ti jɔrɛ. o contraire ye mun ye maa o maa i ma baara kɛ ni ala ka aya ye kiraw nalen kɔfɛ i ma sira la ɲɛ i ma baara ɲuman kɛ o b'a yɛrɛ siran b'i kan wa i bi jɔrɔ siran b'i kan i bɛ jɔrɔ nin de ye différence ye silamɛ ni kafiri cɛ kafiri de ka siran kan ka bonya ni silamɛ ta ye
mais ni silamɛ kɛ siran bonyali hali n'aw ta kalama a tɛ ka baara ɲuman kɛ ne tɛ i bɛ siran mun mɔgɔ ka sira saya ɲɛ hali saya kuma tɛ se ka f'i ye ni m'o tigi kɛlɛ ka sira saya ɲɛ hali sutamabilenin tɛmɛtɔ f'i ka girin k'i ɲɛsin koko ma e yɛrɛ kana na mabili yɛrɛ tɛmɛtɔ la ye fiyewu nin bɛɛ tɛ saya ɲɛ siran ɲɛ nin bɛɛ y'o di hali sini a b'an bolo laada la lolo tigɛtɔ la sanfɛ o kana kɛ k'i to dɔw kɛrɛfɛ surunci la a bɛ surunjan dɔ ci ko jinɛ dɔ de ye surunci aw kɛrɛfɛ surunci mankan fɛ kɔni a bɛɛ ye siran de don parce que n'o tigɛra dɔ ka saya hali kɔnɔ bɛ kɔnɔ na n'a kasira su fɛ dɔw tɛ sunɔgɔ ko ni kɔnɔ ye kibaru de ye k'a nalen don dɔ ka saya ko kuma de fɔ n'i ye nin ala cɛla ka ɲi kaban mun b'i siran saya nin i bɛ taga k'a da a surunyara o i bɛ sa a janyara o i bɛ sa mais saya ɲɛsiranɲɛ boliba siga si t'a la kɛta bɛɛ man ɲi kɛta bɛɛ man ɲi ne m'a f'i ye n ko mɔgɔ kana siran ɲɛ dɛ bɛɛ n'i ka kocogo don kow la dɔw bɛ yen u tɛ siran fiyewu dɔw bɛ yen a bɛ siran munna parce que a ka d'a ye ka ɲuman min kɛ saya kana ale sɔrɔ tan ka sɔrɔ a m'o ɲumanw caman kɛ o ye dɔw ta ye mais waati bɛɛ e de jatigɛlen fo ka sunɔgɔ tigɛ kabi ɲɛ la ko saya bɛ yen kɔrɔ i bɛ ka ɲuman kɛ kɔni n'o tɛ e yɛrɛ b'a dɔn i mɔkɛ tɛ yen i kulomasama tɛ yen mɔmuso tɛ yen i fufafo ninnu si tɛ yen a dɔw la yɛrɛ i fa tɛ yen olu taara yɔrɔ min e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ taga yen de nka munna nin siranba bɛ yen baara ɲuman de tɛ yen parce que ala ye nin mun fɔ nin famani taqa ni maa min siranna ala ɲɛ wa aslaha ka tila ka baara ɲuman kɛ fala khawfun alayhim ko siran si t'a tigilama kan fi duniya wal akhira dɔw ko nin bɔ waati i tɛna sira i tɛ jatigɛ dɔw ko kaburu kɔnɔna i bɛ kuma yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ni kiyama siran tɛ kan wala hum yahzanuna wa jɔrɔ t'a tigilamaw ka diɲɛ na jɔrɔ t'a tigilamaw ka kiyama والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ɲani fi a ka can ngo qur'ana kono ni usulubu lajɛ a ka can n'ala kumana ɲuman kɛbaw fɛ aya min bɛ tugu a la ka ca ala fɛ o bɛ kɛ jugumanw fana ta di jugumankɛlaw n'a daminɛra n'olu mankutu ye mun bɛ tugu a la dɔrɔn o ye ɲumankɛlaw fana ta ye an bɔra ɲumankɛlaw ta la jugumankɛlaw mankutu filɛ walladina kadzabu bi ayatina ko minnu fana y'ale ala ka kumakanw nkalontigiya wastakbaru anha ka tila k'u yɛrɛ bonya ka bɔ ala ka ayaw ma ka aya bɛɛ kɛ nkalon ye a si tɛ tiɲɛ k'a bɛɛ kɛ nkalon ye nka kɛlen bɛ komi kuranɛ jiginna sisan dɛ tellement a bɛ ka kuma réalitéw kan anw bɛ ka wagati min vécu bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka kuma olu de kan i bɛ maaw ye minnu yɛrɛ ko kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye minnu bɛ ka alakira sɔsɔ don o don walima ka kira yɛrɛ nɛni sallallahu alaihi wasallam silamɛ dɔw yɛrɛ ka comportement kɛra sa ye ko kiyama yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ziiri parce que maa tɛ se ka da kiyama na k'i bɛ sa ka tila ka wuli ala ɲɛkɔrɔ e bɛ tɔɲɔli min na ka jafariya sɔrɔ o la e bɛ wali nafolo tiɲɛ min na ka tila ka jafariya sɔrɔ o la e bɛ nkalonjuguba min tigi ye k'o da maaw la o waati kelen e ka da la ko sini ala bɛ nin ɲininka nin bɛɛ la a siga bɛ ne kɔni na dɛ maa ka siran ala ɲɛ ka tila ka nkalon tigɛ ka da i silamɛ ɲɔgɔn ma ala ko maa min ye nkalon tigɛ n'ale ala ka ayaw ye wastakbaru anha ka tila k'u yɛrɛ bonya ka bɔ aya nin ma walima ala ka koɲa bɛɛ ma ulayik ala k'o tigilamaw de ashabu nar k'olu de ye tasuma dungew ye olu bɛ don jahanama kɔnɔ dɛ hum fiha khaliduna n'u donna yen k'olu de bɛ yen badayi kudayi bɔli t'a la o kɔrɔ tɛ ko ni mɔgɔ donna jahanama kɔnɔ i tɛ bɔ dɛ ayi an ye nin bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna ye minnu bɛ don jahanama kɔnɔ n'u bɛ dunmɛ bɔli t'a la n ko maa catégorie saba don kafirifin tɛ seliya mɔgɔ si t'a ala kɔ la ani mushiriku filankafo a bɛ dɔwɛrɛ bato ka da ala kan ani munafigi ni saba mana yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ bɔli t'a la dɛ nka silamɛ tawhiduma n'o donna o bɛ bɔ dɛ ala kɛra de y'a fɔ an ka kuma tɛ alayhi salatu wasalam
ni silamɛ donna tasuma na ka sɔrɔ i fatura ni jurumu min ye o ma yafa ni bɔ waati a ma yafa kaburu kɔnɔ a ma yafa kiyama wuli jɔlenba nin na san 50 bɛna kɛ ayiwa an sen ka kɛnɛ min na yafa ma k'e ma surunadonniw bɛɛ lajɛlen nana tɛmɛ e tɔgɔ ma y'a la o tuma i bɛ taa tasuma na n'i taara i donna ni jurumu min ye ni o pɛni bɔra i la o kaso kɔnɔ don n'o jurumu kora ka bɔ i la i bɛ tila ka bɔ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam Bukhari lajɛ i ka Muslim lajɛ kitabu wɛrɛ min mana i jɛ i ka taga bɛɛ lajɛ maa ka don jahanama kɔnɔ ka tila ka bɔ kira ka kuma dɔ alayhi salam n'u bɔra fɛnɛ mɛlɛkɛw de bɛ bila u ɲɛ kɔ dɔ bɛ kiyama ye u bɛ taa k'o de la u bɛ ko a la waati min k'u saribɔnama de don o bɛ don kɔ ji la yɔrɔ min ko farikolo bɛɛ bɛ funti u ka i ko samiyɛ donda fɛ bin bɛ falen falen cogo min o kɔfɛ ko mɛlɛkɛ bɛ sɔrɔ k'u pilasi yir'u la hadisa nasira wɛrɛ bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko yɔrɔ dɔ bɛ arijinɛ ni jahanama cɛ ko kantara don bɔnama don k'a bɛ jahanama na arijinɛ ci maa minnu bɛ tɛmɛ jahanama na o kɔfɛ ka don arijinɛ kɔnɔ o kelen ka tasuma depase n'u y'u yɛrɛ ye kɛnɛ ma arijinɛ sira ko mɔgɔ t'a yir'u la kira yɛrɛ ko sahabaw ma alayhi salam ko arijinɛ kɔnɔ den b'a ka so sira dɔn i n'a fɔ k'a to diɲɛ na a kun tɛ fili a ka so sira ma cogo min yɔrɔ ni misiri jiginna sisan kunkolo ɲagamina cogo o cogo i ni moto tɛ tɛmɛ aw ka duda kɔnɔna yɔrɔ o ko ɲagaminen don mais a ɲagamina cogo o cogo n'i sera duda kɔni na waati kelen kɔni hakiliw bɛ na i bɛ fɛrɛ minɛ ye ko nin y'i selen ye bon e bɛ bɔ su dibifin na cogo min ka t'i jɔ i ka duda la kiyama fɛnɛ k'i bɛ taama o cogo la ka t'i ka arijinɛ kɔnɔ so kɔnɔ i b'a dɔn ka d'a kan Alahu Taala y'o dɔnniya d'i ma i ka so don Ala bɛ tila k'i bonya n'a ye o tuma na maa minnu ye nkalontigiyali kɛ ni Ala ka ayaw ye ka tila ka yɛrɛ bonya k'a la ulaika ashabun nar Ala k'olu tigilama de ye tasuma dongew ye hum fiha khalidun n'olu de donna jahanama kɔnɔ k'u bɛ dunmɛ ko bɔgɔli si t'a la فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم ألكو جون كاير كنتونيو كبون كتم ما تكا ممن افترى على الله كذبا مامي يدبا كما كغلون تيجي كدالالا كو جون ياير كنتونيو كتم نيتيجي aka galon tiyé ka dalala baraw la jugumando de kira yɛrɛ ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam kaw dɔ la kelen bɛ galon dali min kɛ ɲɔgɔn na ani ka galon da ale la ko kelen tɛ dɛ ko ni maa min y'a daba kama ka galon tigɛ ka da ale la k'i k'i pilasi labɛn tasuma kɔnɔ o ye kira de ye alayhi salam ni maa min y'a daba kama ka galon da ala la don e pilasi ka jugun sa koyi ko maa ka yɛrɛ kuntɔɲɔgɔnman bon ka tɛmɛ maa ta kan mimman iftara ala allahi kadiba maa min ye galon tigɛ ka da ala la aw kadhaba bi ayati walma ala ka aya wa y'o galon tigiya i ye fɛn dɔ fɔ ala ma mun ti tiɲɛ ye walma ala yɛrɛ ye mun fɔ ko ka ko kɛ n'o ye ka baara kɛ n'o ye i y'o bɛɛ kɛ wuya ye k'a bɛɛ kɛ nkalon ye walma k'a bɛɛ kɛ faniya ye ka bɛɛ kɛ fu ye nin si tɛ tiɲɛ ye baara bɛ yen sago ye n ko dɔw yɛrɛ bɛ yen kabako dan don tasiraw tɛ kelen ye walima silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la silamɛya faamu cogo tɛ kelen ye silamɛw bolo e y'i ta faamu cogo min dɔ ma ta faamu tɛ yen o mun ma faamu tɛ yen e de b'a ka diɲɛ nkalon bɛɛ da o la k'a sɔrɔ dalilu kelen t'i bolo i n'o tigi tɛ ɲɔgɔn na dɛ i n'ala de bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka sigi o kan diinɛ maalimu minnu bɛ yen stati min bɛ diinɛ na
dobo ko bara pasiye dalu babulu qur'ani ni hadisala ngaw statini ko ira dine law mande o baka ka dalu bo qur'ani yoro mine ibo ke galuyi kasuro yere dalim bala bi imoti gi galuntiya yi ala de galuntiya prevu min babulu hadisala niya yembaka nin barake ala kira de kota sallallahu alaihi wasallam ne ko ima famunte ni hadisa wara bibolo o bi fam me ne hadisa shiti bolo abaka munke o mandi jiye kanun doron gama e ka breta o kama o hadisa ko ke do yi fuyi kasuro ciedo a ye muna goshiati no cede abini setigi ala de ce ase alita ga baraka kun fewo abe na ko jiye mandi maide jiye gadi bayo ni aye do ye jiye nye tuyiki nyeshi ala koma ngo kiyama nyini tola de atigi be feka joro nyuma ne soro kiyama ala ka kuma kana batuli ni kira ka kuma kana batuli fe sallallahu alaihi wasallam me naw nano beke dine geley ko ke sabotage ka galon tige ka daw tigela ka sura baka barami ke kun fe barate abaka ala tani kirata buko de nyini ko oke a atino tigi chede bina Allah ta'ala de ce ala ko aw kazzaba bi ayatihi wal makka galon tigeli keni ala ka ayai ulaik ala ko tigila made yanaluhum nasibuhum min alkitab kulu tiguni yoro debe usoro kabo kitabula woni la jaba min kaka ni ala yo latige lawul mahfuzula de ko de bosoro min alkitab do yake qur'anai min alkitab do yake jami'ul kutub kitabu fenfen jigina ala ka kirawka min alkitab do yake lawul mahfuzui abeko ni ala ka kumai ha ni ala galuntigiya ala ka kuma kan ko galuntigiya eni mun ka kan ko be deika o bora ala ka kitabu kono kaba hatta idha ja'atuhum rusuluna funi ala ka cidin nanu makumami no ye melekawi yatawaffawnahum melekaw bu nimene qalu melekaw bu nyininka aina ma kuntum tad'una min dunillah aw kuma ka fɛn min bato ala tana la o bɛ min aw ka jɔn ninnu aw kun jigi dalen bɛ fɛn wɛrɛ min kan ni ala tɛ a bɛ min aynama kuntum tad'una min dunillah aw kun bɛ ka fɛn min wele ala tana la a bɛ yɔrɔ jumɛn aw ni bɔtɔlɔ filɛ sisan se si t'aw ye dɔw ko nin ye nin bɔ waati dɔw ko ayi ko nin ye kiyama kɛnɛ de mɛ a tugura fɛn min na o ye nin bɔ kuma de aw ka jɔw bɛ min aw jigi dalen kun bɛ fɛn min kan ni ala tɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn qalu ni kafiri munu nimbaka bo kubu kanto dollu anna ni betununa an kun baka fenfen batu ala tanana shiti ya tuguna betununa wa shahidu ala anfusihim ku yere siriyara ku yere bakunka annahum kulu yere de kanu kafirin kulu kun kafiru de ro ya bane insade akala mai na fodo yi gafenshin e baga mo go yin ngayin zongere wulla ki jo kone de yata mo go yin gama bayin sa fani be faga baga do ma de ne de yata aha o koro de ayi lafiya ka bo nyininina ika fenta bafle otumana kafiri mun be nu bana alala ka galontige ka da alala o wati kili ala ka kuma kan ko fene galontige ya o ni botola ko meleke o bo kunada aw kuma ka femi botola tanala o bi yoro jume ko ba foko ya betunna qalu dallu anna ka betunna wa shahidu ala anfusihim ku yere siriya jow yere ka annahum kanu kafirina kulu kun kafiru de uluma ka ala batolawi pasu ulu kara jo batola de nyana ya قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
ni maa ninnu fatulen n'u minɛra tayɔrɔw fana bɛ dɔnna kaba qala ko ala k'u ma udkhulu fi umamin a ye don jamakulu dɔ cɛ la manton tɛ i n'a fɔ diɲɛ mantow kafiri jama min bɛ yen walima tasuma jama min bɛ yen n'o bɛna don tasuma kɔnɔ a ye don olu cɛ la o jamakulu ye jɔn ye qad khalat min qablikum a jamakulu nin tɛmɛna ka kɔ aw ye minal jinni wal ins a jinalama ni a adamadenama olu ma kɛ silamɛ ye o kɛra kafiriw de ye aw fana kafiri kurakurani minnu fana ni bɔra sisan k'aw ka fara kafiri kɔrɔw kan a jinalama ni a adamadenama a kɛlɛmɛ i n'a fɔ kafiri minnu kɔnna ka don jahanama na olu ma kɛ kafiri kɔrɔw ye sa wa kafiri kura minnu bɛ sira la ka na don kuma bɛ olu de fila ni ɲɔgɔn cɛ kullama dakhalati ummatun kuma o kuma ni jamakulu kura nana k'a bɛ don la'anat ukhtaha jamakulu kɔrɔ min bɛ yen o b'o o danga walima jamakulu kɔrɔ bɛ jamakulu kura natɔla danga k'a sɔrɔ a fila bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ jahanama kɔnɔdenw yɛrɛ dama fana tɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye kura ninnu kɔn kafiriya la olu bɛ tasuma kɔnɔ ka ban o bɛ jahanama cɛ la lajaba sugu bɛɛ mɛlɛkɛw bɛna ni groupage wɛrɛ ye o kura wɛrɛw kan ka na ka fara kɔrɔlenw kan n'o kuraw nana olu de bɛ kɔrɔlenw danga sa n'i y'a ye anw bɛna don jahanama kɔnɔ aw don parce que anw tugura aw de ko diɲɛ na yan walima minnu bɛ jahanama kɔnɔ yɛrɛ n'o fana kan ka kura ninnu bisimila olu de fana bɛ kura ninnu danga la'anati ukhtaha o de bɛ a balima ninnu danga minnu bɛna don tasuma kɔnɔ ka fara o kan ɲɔgɔn danga de bɛ yen sa hatta ala k'u bɛ to de la sa idha daraku fiha funu nana dafa ye u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama kɔnɔ u ba ka ɲɔgɔn digi a groupe kelen si tɛ kɔfɛ sa a bɛɛ dafara ɲɔgɔn kan tasuma kɔnɔ fiha jami'a a bɛɛ dafalen ɲɔgɔn sɔrɔ ye qalat ukhrahum fɔlɔ fɔlɔ walima kɔrɔlen minnu bɛ yen olu b'u kanto li ulahum fɔlɔ ma minnu kɔnna donni na olu b'u kanto na sankuraw ma rabbana an tigi ala haula ni maa minnu filɛ nin dɛ walima ni manto minnu filɛ a dɔlluna ninnu de y'an na fili a la n'i y'a mɛn bato n'i y'a ye an ye dɔ wɛrɛ bato ka fara e kan ala ninnu do dɛ ninnu do fa atihim adaban di'fan minan nar ala an bɛɛ bɛ lajaba la dɛ mɛ i ka olu ta doublé a kɛlen bɛ i n'a fɔ a kɛlen bɛ komi kafiri kalandenw olu bɛ ka ɲini ala fɛ ko ka kafiri karamɔgɔw ka lajaba doublé jahanama kɔnɔ parce que n'i y'a ye an ma ala kasira dɔn nin karamɔgɔ ninnu don o jinalama ani o adamadenama kuranɛ kalankun ye den ye a ka kɛ i n'a fɔ kiyama ko tun bɛ yen ka kɔrɔ ala bɛ ka kisa kɔrɔ de f'i ye o tɛ koyi a bɛna kɛ cogo min ala bɛ k'o de f'i ye walasa i kana sa k'i to sira jugu kan as-sa'idu man wu'iza bighayrihi maa wɛrɛ ka lahala ye maa min wajo k'o de ye maa kunnandi ye ko tuma na ala ninnu minnu filɛ nin dɛ fa atihim adaban di'fan minan nar i ka olu ka lajaba doublé ka bɔ tasuma na yɔrɔ olu ye danga de don sisan dɛ ka ɲini ala fɛ ala ka kɔrɔbalen ninnu ka lajaba don walima fɔlɔ ninnu ka lajaba doublé qala ala b'a fɔ likullin aw fila dɔ la kelen bɛɛ di'fun ko aw bɛɛ ta doublé-len don aw t'a dɔn de kɔrɔbalen ninnu lajaba doublé-len don aw minnu fana bɛ ka danga don dɛ n'aw bɛ ka ne wele aw fana ka lajaba doublé-len don walakin nka la ta'lamun aw t'a dɔn de n'o tɛ aw bɛɛ ka lajaba doublé-len don kɔrɔbalenw ta doublera ayiwa kafiri dunan minnu fana nana kafiri kɔrɔbalenw sɔrɔ yen olu fana ta doublé-len don jahanama ye dugu min ye ala deli kana se yen dɛ ala deli kana se tasuma na dɛ n'i kisira dɔrɔn ka bɔ jahanama kɔnɔ don na i ka diɲɛ ɲana i ka kiyama ɲana mɛ n'i donna tasuma na karamɔgɔkɛ i bɛ nimisa kun jumɛn na i nana diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ na diɲɛ na ye tuma dɔw la fo kiyama ko bɛ k'u bolo nkalon ye ka ala ko kɛ ziiri ye ka ala ko kɛ cɛtiribɔ yɛrɛ ye olu de ka kumakan filɛ nin ye tan ka ɲɔgɔn danga tasuma yɛrɛ kɔnɔ ala ninnu de y'an lafili ninnu de ma sɔn ka sira yira an na o jinalama ni o adamadenama
o jinalama no adamadilama de fene be ɲɔgɔn danga olu minnu ye kalandenw ye kala ka karamɔgɔw ka lajaba doublé ala ko aw kelen kelen bɛɛ li kullin di'fun walakin la ta'lamun aw kelen kelen bɛɛ ka lajaba doublelen mais aw t'a kalama kira ye hadisa dɔ la kale jahanama kɔnɔ den min ka lajaba ka fɛgɛ ni bɛɛ ta ye a bɛ maa jɔrɔ dɛ mɔgɔ min bɛ tasuma kɔnɔ ni jahanama kɔnɔ den tɔw bɛ ɲɛ b'o fɛ ka da k'a tɛ lajaba yɛrɛ la fiyewu ko de ye mɔgɔ ye jahanama samara donnen bɛ mɔgɔ min sen na a yɔrɔ tɔw tɛ tasuma na dɛ a sen dɔrɔn bɛ de dalen bɛ jahanama samara kɔnɔ mais ale sen min dalen bɛ jahanama samara kɔnɔ a kunkolo zɛmɛ bɛ ka tobi kunkolo sogo kɔnɔ kunkolo zɛmɛ bɛ tobi la bon o mun fana b'o cogo la jahanama kɔnɔ den tɔw bɛ ka ala deli de k'olu fana ka lajaba ka kɛ karisa ta ɲɔgɔn ye parce que o tɛ lajaba yɛrɛ la yɛrɛ olu fana b'a ala deli la waati min e yɛrɛ ka imaginer olu ka lajaba ye sugu jumɛn ye maa min kunkolo zɛmɛ bɛ ka tobi o ka lajaba tɛ foyi ye ɔ tɔ min bɛ yen olu ka lajaba mɔgɔ b'o imaginer ni fɛn jumɛn ye a degré bɛ cogo di o de kɔrɔ mɔgɔ si ka n'i nɛgɛn quoi jahanama man di adamaden don yɔrɔ tɛ kuma tɛ silamɛlama a kana se yen dɛ kɛrɛnkɛrɛnya la farafin a kana don yen dɛ a ye baara bɛɛ kɛ jahanama yɛrɛ sira aw kana tɛmɛ a fɛ kuma tɛ ka se yen parce que ni farafin donna jahanama la a bɛ kɛ ɲɛ jeni kɔ jeni de ye quoi bamananw ka kuma a bɛ kɛ kɔgoya ani kɔngɔ sɔa yɔrɔ jɛgɛni dɔ bɛ ji la ko kɔngɔ n'a y'i sɔgɔ fo nɛnɛ bɛ kari la i ma jɛgɛ sɔrɔ kɔngɔ fana ye i sɔgɔ i ka kɔgoyara dɛ ka na diɲɛ na ten e ma ala sira caman i ma ɲɛ bɔ ala kɔfɛ diɲɛ maaw dun tigɛ e yɛrɛ jate yɛrɛ i tɛ ka jate yɛrɛ fiyewu a lajɛ somɛ fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ farafin jamana jumɛn ye o ka G20 o mun ka bon n'a bɛɛ ye G20 i tɛ afiriki jamana kelen ye G8 maa si tɛ yen G7 an si tɛ yen o b'a yira an tɛ yen koyi olu bolo an tɛ yen koyi G20 an tɛ yen G7 ye an tɛ yen G8 ye an tɛ yen ni somɛ si an tɛ yen an bɛ somɛ min na dɔrɔn o ye Europe Afrique walima France Afrique ni France bɛ fɛ ka n'a ka jɔ ɲɛ kumabaw fili a b'an ka ɲɛmaaw wele ko France ni Afrique ye terima jamana ye an fana bɛ taa an sigi yen an bɛ jate yɔrɔ kelen min na o y'o de ye o waati fana a b'a k'an nɛgɛn de o b'an bisi cogo min k'an tolo bɔ n'o tɛ degré belebelew ni décision baw bɛ ta yɔrɔ min anw tɛ yen o an tɛ yen fiyewu bon an ma jate diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ an yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn jate mɔgɔ wɛrɛ m'an jate ko e ka tila ka sa kafiriya la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ balimakɛ a kɛra i la dɛ mɔgɔw bɛ dɔgɔma ni sabuteli min da i ka diɲɛ na i t'i kun don o kɔrɔ i ka to ala ka sira la n'i sara i ni maa tɛna jɛ kaburu kelen na koyi n'i dara la k'i bɛ tiɲɛ kan ka ban i tulo bɔ mɔgɔw ka kuma kɔrɔ i ka sira ta maa ti t'i kisi kaburu kɔnɔ dɛ mais n'i ta mɔgɔw ka kuma fɛ e ka ala ko bila ka kɛra k'i jugu ye ka silamɛw k'i jugu ye k'u nɛni k'u dɔgɔya hali fagali a se t'i ye de n'o tɛ i b'u faa e dun fana ye farafin ye ka da o kan k'e ka sanu ŋani juguya ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ i jo t'a la koyi kuma tɛ afirikɛn yɛrɛ ni jinɔgɔba ni ni soso hali an tɛ ka dumuni ɲuman dun fini ɲuman t'an na bolifɛnko b'an na anw yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ bɛrɛ t'o ni tasuma yɛrɛ cɛ o kuma tɛ e ka tila ka taa don tasuma wɛrɛ kɔnɔ tuguni a kɛra baara ye sa dɛ a kɛra baara ye dɛ maa si t'an fɛ maa si t'an jate américains ka fatɔkɛ min bɔra yen kɔsan na a ye mun fɔ an ma kɔlɔkɔlɔ don pays de merde a m'a fɔ maa si ma n'afiriki tɛ ko jamana min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ u nege bɔlen don o ye afirikɛnw de a sigira fo ka wuli e ye afiriki ye a sigira fo ka wuli e ye afiriki président kelen reçoilen y'a bolo maison blanche la a tɛ finman jate yɛrɛ olu ka banna o ka ban tiɲɛ ma sa komi ale m'an dan an ka jurumu ta a t'o sɛbɛn an ka baraji a t'a sɛbɛn ale ta ye a ka fatɔkan ye nka e yɛrɛ fana ka ban i yɛrɛ la o ka jugu sa koyi a se e ka sa i t'a la ko ka o de ban e yɛrɛ la ka tila ka taa don nin tasuma kɔnɔ balimakɛ i jo t'a la koyi maa ka nin nɛgɛn dɛ e ka nin kuma lajɛ ba in qala li kullin di'fun aw kelen o kelen ko lajaba dɔ de dublelen bɛ aw kan walakin la ta'lamun mais aw yɛrɛ t'a dɔn وقالوا لا نهلك أخراهم فما كان لكم
وقالت أولاهم وكا جماكلني منطوق فلو كل يو كنتو لأخراهم نقصهما ما لبهما كنفلو ولو يو كنتو لبنمهما فما كان لكم علينا من فضل كتمانا فسمن شي كنتي أوكا أو بولو أونكا فتشغو دولا فسمنتي كنتي أو بولو أونكا أكلم هنا فمنون بطورا منون كرام ما باوي ولودي بكمالا fusamantiya kuntani ɲɔgɔn cɛ koyi an bɛɛ kun ye kelen ye an bɛɛ ye jɔnw ye berema ta an bolo k'aw gosi k'aw gɛngɛ ko fo jagoya k'a to o ma kɛ dɛ ne y'a fɔ ta i ma fili fama kana lakum alayna min fadlin komi fusamantiya dɔ kun bɛ aw bolo anw kan o tuma na fazuqul adab aw ka lajaba nɛnɛ sa bima kuntum taksibuna aw kun bɛ ka fɛn min baara aw ye fusamantiya min sɔrɔ diɲɛ na anw kan o fusamantiya hakɛ lajaba aw fana k'o nɛnɛ jahanama kɔnɔ yan an karamɔgɔ dɔ fana y'a fɔ nin cogo la nka fɔlɔ nin caman taara o de kan komi fusamantiya si kun tɛ aw bolo anw kan k'a fɔ ko an kun ka fisa n'aw ye o kun tɛ tiɲɛ ye dɛ an kun ma fisa n'aw ye o tuma na fazuqul adab a ye lajaba nɛnɛ a kɛlen bɛ komi tasuma kɔnɔdenw de bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma a ye lajaba nɛnɛ bima kuntum taksibun ka sababuya kɛ aw kun bɛ ka fɛn min baara ne bolo a kɛra dangali de ye sa o aw kan ka fɛɛrɛ de tigɛ a bɛ bɔ jahanama nin kɔnɔ cogo min o de kama ibn abbas ko kuma min ka gon jahanama kɔnɔ de ye ni kuma bɛɛ ye n'o ye jigilatigɛ ye ko de ye jahanama kɔnɔdenw bɛ san ba yiri ka kɛ kasi la u bɛ kule la u bɛ ka ala deli ala k'u bɔ yan ala b'u jaabi ni fɛn jumɛn ye ikhsaw fiha wala tukallimun a y'aw nɛmina a kɔnɔ ye walima a ye to a kɔnɔ ye mɔgɔ si kana kuma an fɛ a kɛlen bɛ komi ni dɔ y'i den gosi kɛnɛ ma den y'i kanto a gosi ba ma ko ma kɔnɔ n bɛ taa n fa wele ka na a bolila k'a kunda fa kan ko dɔ ye n gosi fa fana ye busan ta ka dɔ fara a kan yɔrɔ a kɛra jigilatigɛ ye den bolo a kɛra jigilatigɛ ye den bolo aw bɛ ka ala deli waati min sanji ka na tasuma ka faga aw ka hɛrɛ sɔrɔ aw ka nɛɛma sɔrɔ ala yɛrɛ b'a fɔ aw k'aw nɛ minɛ a kɔnɔ ye walima aw ka halaka a kɔnɔ ye maa si kana kuma n fɛ tuguni ko nin mɔ kelen ka jugu tasuma kɔnɔ den ma ko ka tɛmɛ hali tasuma yɛrɛ kan o de kama jahanama man di koyi yɔrɔ sabutelikɛlaw b'a fɔ ko mɔgɔ ma taga ka na sabutelikan dɔ taara ka na o alakira taara ka na sallallahu alaihi wasallam alakira y'a ɲɛ la a ye arijinɛ y'a ɲɛ la k'a lakali ka jahanama y'a ɲɛ la k'a lakali a lajaba dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu yɛrɛ bɛɛ fɔ nin bɛ yen 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 a bɛɛ kɔrɔ ye mun ye a y'aw janto dɛ yɔrɔ nin man di dɛ a y'aw janto tasumaw bɛ ka wuli yɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka évacuer o ye diɲɛ tɛ hali sisan nin semaine kɔnɔ Espagne Palma an ma volcan dɔ wulilen ye o ye Espagne yɛrɛ dugu dɔ ye ko Palma plus de 6000 évacués 6000 personnes évacuées maa ba wɔɔrɔ o y'olu de la déplacer ka bɔ yen ko tasuma bɔra volcan bɛ wuli yɔrɔ min bɛ tasuma ji de bɔlen dugukolo kɔrɔ ka serinti e yɛrɛ bɛ tasuma ji ye ka woyo i ba jilama ye ka woyo aw ma se ka to yen aw bolila fɛn min b'aw kisi tasuma ma kiyama aw bannen don o baara ma diɲɛ ta aw bɛ ka bolo o ɲɛ ni hakili tɛ adamaden na i bɛ sɛgɛn dɛ ala ka nin dɔnniya bɛɛ d'i ma mɛ k'i jɛ kiyama dɔnniya la dɔnni t'i bolo maa fɛn fɛn ye kiyama dɔnni sɔrɔ o de ye mɔgɔ kalannen ye ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ bi ta nin sɔnsɔrɔ ya insha Allah ala ka don ka ca n'a ye don wɛrɛ yira an na an na tɛmɛ n'o ye o waati kɔnɔ an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma i n'a fɔ ɲɛ b'a la nin de ye Madu Kone radio danbe radio ɲɛta télé danbe ɲɛta Sunna TV a bɛ bɔ a bɛɛ la ka déplacer ka bɔ a ka yɔrɔ la k'a bɛna an ka darisu lamɛn o fana ye yɛrɛmajigiba ye dɛ n'o ale yɛrɛ fana ye tafsirikɛla de mɛ k'a ka yɔrɔ to yen ko min n'i lamɛn bi tuma na dɔ wɛrɛ si t'an bolo an bɛɛ ka jɛ ka dugawu k'a ye an bɛ diinɛ lase min na halisa sijan ni kɛnɛya ala k'a kalifa an bɛɛ la a ye déplacement min kɛ ala k'a k'a ye arijinɛ sara ye ala k'a k'a ye kɔtɛrɛ ye mun bɛ don a ni tasuma cɛ halisa a fana bɛ boli min na ala ka diinɛ nin naseli la an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'o sara belebeleba d'a ma bɛɛ lajɛlen bɛ seko la bɛɛ n'i seko don nka a fana bɛ baara la dɛ nin semaine yɛrɛ de la a fana bɔra fo maraka la o ye faso ye nka waati bɛɛ a fana bɛ boli la yɔrɔw ɲɛfɛ a bɛɛ ye ka mɔgɔw lafaamu ala ta nin de la maa t'a fɔ maa ma sa ko n ye dɔ kɛ n'o tɛ karamɔgɔ ye caman kɛ jamana nin kɔnɔ ten sago o ye caman kɛ dɛ nka n'i ma sa halisa juru de b'i la
tumana amba ɲini ala fɛ si jani kɛnɛya ala ka kalifa n'u la a ye nin nali min kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ barika ye k'o d'a ma ala k'o kɛ sɔrɔ ye k'o don a la ka den bɔ an bɛɛ la den min yɛrɛ fɛnɛ bɛna fisaya ka tɛmɛ an bɛɛ kan an b'o ɲini masaba ala fɛ وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته